his own family and friends, and as well as the Gateway family. He wishes to thank every one of you who are present here, adding value and meaning to his life. ඔහුගේ ජීවිතයට වටිනාකමක් සහ අරුතක් එක්කල මෙහි පැමිණ සිටින සියලු දෙනාට Dr. Alles මහතාගේ ප්‍රණාමය. On this occasion, Dr. Alles and Mrs. Dinali Alles remember with gratitude and love their fathers, Mr. R.I.T. Alles and Mr. Donald Karnaratne. Both Dr. Alles and Mr. Tiran Alles miss their younger brother, Mr. Malik Alles, who left them at a time when Dr. Alles and Mr. Malik Alles were planning to celebrate their 21st and 18th birthdays that fell on the 28th and 29th of January 1984. There is also no doubt that we miss the loving presence of our beloved Mrs. Rohini Alles. She will always be in our prayers and we wish her good health. We are also happy to have Mrs. Dinali Alles' mother, Mrs. Therese Karnaratne, who is here with us this evening. For the first time ever, we are pleased to have the entire Gateway Group, numbering over 1,250 members, under one roof. මෙම අවස්ථාවේ Gateway සමූහයේ 1,450කට අධික සමාජික සංඛ්‍යාවක් එක් වහලක් යට එක්වන ඓතිහාසික මොහොතක්. And tonight, ladies and gentlemen, is a testament to the unity and camaraderie that exists within Gateway Group. We are here to honor not only the remarkable achievements of our dear chairman, but also to celebrate the dedication and hard work of each and every one of you, regardless of your role within the organization. Let's take this time to celebrate our success and express our gratitude to our chairman for his dedication and commitment to Gateway Group. Let's make this a night of joy, celebration and unity as we come together to honor our chairman and rejoice in the spirit of togetherness that defines us. And thank you for all of you for being part of this momentous occasion. Let's make this musical show a truly and unforgettable experience. Enjoy, ladies and gentlemen. සිරුණු සිතිවිලි දිය බුබුලේ නලියන පෙන කැටිවාගේ නැතිව හුදකලා වෙතනි වී සිටියම සිහින ආකරේක වැටුණා වාගේ නිමක් නෑ මොහොතට ගෙවෙනා කාලය ලැගෙනව කාටත් එක විදිහට ගිනියම් ඉර සඳ සිසිලස අතරේ ඔයනවා මේ අපි කවුරුද I really appreciate you, sir, because you've been doing a lot of worthy cause for my country, for our people as well. ඔබතුමා කරන්නේ මේ ඔබතුමාගේ තාත්තා R.I.T. Alles මහත්මයා අපේ රංගහල දැන් ඇත අඩ අඳුරේ අපි දෙදේ
හිරිය මනමේ තනි වී ඇත හිමගිරි හරණේ වසරේදී සරසවියේ ඔබේ අත අරගෙන හන්තානේ කඳු පාමුල මහවැලි හෙවනේ හමු වූ කුමරිය ඔබද ළඟේ Welcome, assalamu alaikum. BNS back again. Haha, Ahamuda Baila remix aga. It's the Baila remix of the year. Ragatala patala gatta geeta logama kalamba gatta Baila gamuda remix karala. Baila gamuda remix karala. Baila gamuda remix karala. Eage masina dakala maava oravala yal pana mengenaava picha malak paravela jayata payana boya data ekvela vettage duwa aram parala o jaye kiya Baila gamuda remix karala. Baila gamuda remix karala. Big malu wale kusal haami malu bannata giya rokka anna John Cena dakala nanne me oya jeevitha mal kiyala kiwa roppela kala puliya hadunu mal hantana dan oya Baila gamuda remix karala. Baila gamuda remix karala. Ragatala patala gatta geeta logama kalama gatta Baila gamuda remix karala. Baila gamuda remix karala. Baila gamuda remix. It's the Baila remix of the year. Bring it, hey, ladies, let your back this way. In the back of the bus, the back of the jeep. I know you got this song on repeat. So put your hands up to the sky, wave them around from side to side. Baila, 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 baila. Savandari horen bala rambari venkala crown kage supembari handa pandena panagiya ada taniyen makiya prathama hadu denna gihin kandala gala aapu hetiye marana welle taniguna Baila gamuda remix karala. Baila gamuda remix karala.
like to give praise to you, sir, because you have been doing a lot of work for my country, our people, our children as well. Please put your hands together. Come on. Dr. Harsha. Ya, නිසා තමයි අපිට අද ඔයගොල්ලෝ හම්බුනේ. ඉතින් ඒ නිසා එයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔබතුමාට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබෙන්න ඕනේ. හැමදේම සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න වායෝ. අපි ඔයගොල්ලන්ගේ මුළු ගේට්වේ so entire crew එකටම අපි ජය වේවා කියලා. Please put your hands together, everybody. For this great person, great humanitarian. කඳුළු තිබුණාද මාවතේ රුදුරු හන්දාම ජීවිතේ වතුර හෙව්වාද හාමතේ පැදුරු නැති රැක නිදිමතේ අපි පාවෙන ලෝකේ ඇවිදින දවසක පාපේදෝ අහසේ මද අල්ලන්න ආස ගමනේ පුරන් උදාක ආදරේ ජීවිතේ පහස දැනුනාම තනිකමේ දෙබස් ඇහුණාද හදවතේ අපි පාවෙන ලෝකේ ඇවිදින චාරිකාවේ දවසක පාවේ දොආසේ හඳ අල්ලන්න ගමනේ